Bon, je suis là, comment mancha, vidéo kunguruni do et actualité au kan, sini boli ko ni fɛnw, comme kuma cayalen do polémique waralen do et c'est-à-dire qu'à niveau là, parce que mɔgɔw b'u ka ko daminɛ, mɔgɔw b'u ka fɛnw organiser, mais anw c'est-à-dire anw de b'a tigiya ta, ka a ko k'an ta ye ka sɔrɔ ko o kɛlɛ wuli an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sa k'o k'an ta ye anw ye invité de mais anw bɛ kɛ jatigiw de quoi. Tellement que ko tigibaya ka di CDR ye. Donc n b'a fɛ ka kuma o ko kan dɔɔni. Ayiwa ne fana dɛsɛlen bɛ ka fɛngɛ. Donc kuma bɛ mun kan bi o ye ko Mamu Diko ka weleli k'an ka bɔ. Weleli malien den bɛ y'a mɛn ko malien den bɛ ka bɔ ko président ka démissionner. Mamu Diko ko président ka démissionner. Mamu Diko ko k'ale ma démission ko fɔ. Mais a ka semasi ani parti politique olu ko démission ka tila ka contrat bɛ signer comme bɛɛ b'o kalama cogo min. Ko démission ko de do. Donc mɔgɔw dun bɛ bɔ Mamu Diko de kama. Donc mɔgɔw bɛ bɔ min kama n'o ye min fɔ mɔgɔw b'o de lamɛn. Mais ni ko wɛrɛw b'a jukɔrɔ ni dalen tɛ ko min na i bɛ se k'i ralentir mais o tɛ ko an tɛ Mamu Diko fɛ ou bien an t'a bonya ou an bɛ ka Mamu Diko kɛlɛ ou CDR bɛ se bɛɛ ma. Ça je ne suis pas d'accord parce que CDR filɛ nin ye problème ye min ye en fait kaman tɛ CDR kɔnɔ a bɛɛ de woro wa a bɛɛ bɛ se ko la a bɛɛ mais problème an dun filɛ an bɛ ɲɔgɔn bonya de n'an ko association ka taa ɲɛ ko règle ka don a la ko ka structure respecter an ka ɲɔgɔn bonya o de ka ɲi n'an ma ɲɔgɔn bonya ko min mana diya min ye o b'o kɛ min mana jigin min kɔnɔ o b'o fɔ min bɛ se ko la o bɛ dɔ kɛ min tɛ se ko la o bɛ dɔ kɛ a tɛ se ka bɛn jɛ kɔnɔ au moment donné an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sini sorti an t'a contre la bi an t'a contre la sini wallahi ni Mamu Diko n'a ka jama bɛ se ka taa ni IBK ye a ye taa n'a ye a k'a daga sama ka bɔ an maliyɛnw da la mais anw k'o de ko CDR kɛcogo collectif pour la défense de la république o de ni kuma dɔw ni fɛn dɔw de bɛ manifeste bɔli in kɔnɔ o de n'o tɛ taa o de n'an taabolo tɛ taa ani an tɛ taa kun dɔ la dɛ an bɛ ka Mamu Diko neni dɛ ne kɔni comme ne ka champ de vision man bon mais ne ma CDR mɔgɔ si ye ka Mamu Diko neni fɔlɔ ayi ne ma ye mais ni minnu y'a kɛ fɛnɛ u kun man ka kɛ parce que ne yɛrɛ nata bɛ fɛn min contre la CDR ko la o ye neni de ne bɛ fɛn contre la CDR la o ye clash ani neni de donc ne tɛ fara mɔgɔ si kan ka mɔgɔ ba neni comme Mamu Diko non n tɛ jɛ n'a ye n tɛ fara mɔgɔ kan ka kɛ donc ni bu ye ni Mamu Diko bɛ ko o ko la CDR welela fɛn fɛn la an taara bɛɛ la o kun ye société civile ko de ayiwa kɔri video ma tigɛra aw bɛ yan wa a ye yafa n ma dɛ ayiwa a ye yafa n ma ka seli heure kɛ misiri téléphone na ni ne b'a kɛ aw tulo bɛ na toujours ça va ça se passe aw tulo bɛ na n'aw tulo bɛ na a ye signe kɛ n ye s'il vous plaît ni video ma tigɛ est-ce que a ma tigɛ bon maintenant mɔgɔ si ma Mamu Diko neni mɔgɔ ma dɔgɔya ne kɔni m'a ye m'a mɛn an k'o dɔrɔn an ka ɲɛmɔgɔ ko k'an tɛ nin participer wa an tora arasiba ci kɔ o y'anw ka droit de
ne mi fana ko kite to arasibachi ko o yika droit de fango de famu sederi kono fanga nyogon bonya o kane kan ni ko kite to arasa ko o ye ka droit de ni mato ko ni na itora ko chama bala wo ibikla ka to ko were la ni on fana ko kan tora ko an to kunela beni ga ko do mais est-ce que mo bena kana ko imposer mo kan wa ayi arasibachi ma se ka fait imposer mo kan mo shi te fait imposer mo kan sederi ko ina mo shi ante ni participer ana Mamoudou Dicko neni obe ñogo esrala joy Mamoudou Dicko neni beko kame Mamoudou Dicko bonya kanga bonya ba yoro ni société civile ko do ambe se ka ke parce que ale be ka société civile ya fo ka te coup d'état ko la an yere du te coup d'état ko la e mais ko muna kanyo fo kan da be fara pourquoi ko muna ko arasa bora ka prononcer muna ante ñogo bonya de mu de la ante ñogo bonya ali sini ne nata benga publication ke ne nata j'étais toujours contre en CDR Damaw anga boka ñogo contre di kenema j'étais toujours contre en CDR Damaw mogo ka ñogo na mandine hali nuko ko ka mogo mi suspend ne ba fonga te suspend ngo parce que en tout la bla mogo yi mais comme il y a des gens qui vidéo d'amener la mais ay ne rena ta ko fo ko way ko ne tara deli la Mamoudou Dicko fe ko de la kale bora ka kuma donc mbo yoro jabi e ne re bolo ni fem min kera malla o ye Mali ko de an wulu to Mali kono wulu te kenema ko ye ni fem mun dona ni ñogon ce ala e la jarabi se ema ala e la jarabi si ma se ka be soro a se ka ne soro a se ka mo wore soro oh ni ala sera kan deme a sera ko kan ni ñogon ci ko mi malla ne bulu an ko kuma auto malla an so kono wulu te kenema kuma wi c'est vrai ne tara Mamoudou Dicko fe an tara Choudougou kla fe Mamoudou Dicko fe a donné sera min nga jena te kala kabi ngolo la ma sera ñogon ke parce que ntunte assez kono na ñedo yoro do u ye Mamoudou Dicko ka so ro fo ñem filla ntara fo assez dige do kono dibi fina nkum me se ka violer donc me se ka faga ko donc me se ka ke sera na fo me yere fo me mobile da secondaire la do okera antara Mamoudou Dicko fe wa sora c'est-à-dire ka délégation yoro utara mo chama tara anga kla ka segi an segi to san bakana do ma ñogo san ne mi te yeli ke gane choufe sanga na ne be mobile bola ne ala de dele ala ka se ka ne ñuma do ngaso tellement ngin srana ado san be na kaba be peren kito mobile ko na ka na wulini mais o ye Mali ko de an wulu to depuis ne bora Mali la fe munun passera ala ila jara ibu mi se jene so ko ma no ko passera Mali ne ba fe an ko nunu to Mali an ko kuma nunu to ni ta ke ala kama iba to inu mo ma chi mo ka fenge mo yo anya ke de ambe keleye ambe fenge de an ko to mais jene be ka boka kuma mi fo ani Mamoudou Dicko ka ulute ñogon sara law ay bo ka ta manifester ani Mamoudou Dicko ye ndeme na ye deme aya ka keta reke wa ama neni ama dogoya ama foshifo anko de ngante se ka bo ka taka parce que an ñemogo ko CDR kanata mais ni mogo be se ka ta ibe ta i yere ka propre compte la i CDR o ti i bali malien de ala ako CDR de teta mais il se ka ta tant que malien de ka ti ga mal de ake o i ka droit de c'est pas parce que ni CDR ko ni ngana ke na rasa ko ni ngana ke o bi bo mal de ala o te mo bo mal de ala ibitika mal de ake mais quand Mamoudou Dicko ko ta ka imposer en ka CDR kono o de fene se ka dabla quoi parce que toro c'est toro anga bo ka ñogon dala mena réseaux sociaux ka tienne do ne nata ne ma jeni femie CDR ko la oredo ni mo ko anga video manu do ta bota ngombe jena e femme be fo video manu ma anga fuma duguma ngombe ka bo ka bonu e kana ma ube ku labla kana ma ngone nata te jena mene a jate mine dani ni jene ko manake au tu se ka fo igland duguma fa ka bo kana o sigi réseaux sociaux de ka fa boka na réseaux sociaux de kan o ko chejugu de fa nga fo no yiri ni yere se les réseaux sociaux kan bi ndesale ne bese
ko cɛjugu de don f'a ka dabila bɛɛ ko ko anw bɛ sira jɛnɛ ɲɛ bɛɛ ko ko CDR bɛɛ bɛ sira danni ɲɛ fosi tɛ mɔgɔ tɛ sira jɛnɛ ɲɛ mɔgɔ tɛ sira danni ɲɛ mais an b'u bonya de parce que an y'u bila arasiba ci place de la fo mɔgɔw k'o faamu ni arasiba ci bɔra yen anw ye bonya min ta k'a da jɛnɛ ni danni kan ni arasiba ci bɔra an y'o bonya ɲɔgɔn de ta k'o da u kan ani an bɛ siru ɲɛ kelen tɛ n'u bɔra ka kuma an tɛ kuma an bɛ taa dilan duguma n'u bɔra ka min kɛ an tɛ fosi fɔ an bɛ taa dilan duguma n'u bɔra ka ko min kɛ an bɛ taa duguma an bɛ taa dilan anw tɛ riposte kɛnɛma o tɛ siranya ye bɛɛ ko k'an bɛ siru ɲɛ an tɛ siru ɲɛ bi an tɛ siru ɲɛ sini an y'u bonya de ka bonya de ta k'a da u kan k'u bila sanfɛ degré min na an t'u dɔgɔya wa an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ k'u dɔgɔya mais il faut que u fana k'a faamu ko limite de bɛ ko la ko à un moment donné il faut stopper ko bɛɛ tɛ kɛ ni vidéo ye ko bɛɛ tɛ kɛ ni vidéo ye n'i ye min ka fɛn min ye n'o ma diya i ye a tigi wele karisa e ye nin fɔ Mamudu Diko ma o ma diya ne ye dɛ kuma sugu dɔ bɛ yen nɔ a CDR a kana bɔ ka nin fɔ Mamudu Diko ma dɛ an ni Mamudu Diko kana se ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ ten de o mais o tɛ kɛ ni vidéo mana CDR mɔgɔ dɔw ye an m'a dɔn ni tɛmɛna dan kan aw taara sogo jeniyɔrɔ la hakilina fɛn fɛn b'aw la a y'a fɔ mɔgɔ jɔn bɔra ka kuma mɔgɔ si ma kuma aw nana appeliw bɛ kɛ a b'aw ka hakilinaw di mɔgɔ si tɛ kuma personne parce que anw bolo bɛɛ ni o y'aw ka droit de min ka da o y'aw b'o de kɛ o y'aw ka droit de i bɛ CDR la i tɛ CDR la o i ye maliden de i b'i faso fɛ i ka droit ye min ye maliko la i b'o de kɛ mais k'a fɔ de ko jɛnɛ ni danni mana min imposer mɔgɔ kan k'u b'o kɛ danni i m'a fɔ ko ni mɔgɔ min y'i tɔgɔ fɔ k'i b'o kɛ tan wa bon ne Nata Tarawele ko danni ne y'a fɔ wa n'i ma content an bɛ ɲɔgɔn invité Gare du Nord la an bɛ ɲɔgɔn kɛ ɲinti ye awɔ ne de y'a fɔ an y'aw bonya de k'aw bila arasa n'i ye arasa bɔ yen dɔrɔn an y'aw fila ta k'aw bila yen de k'aw bonya mais n'aw sera ka ko dilan duguma a bɛ diya n ye n'aw ko k'aw tɛ dugumala fana fɛ ko réseaux sociaux de ka d'aw ye spectacle an bɛ se k'o fana kɛ an bɛɛ bɛ se mais limite de bɛ ko bɛɛ la o de la ni mɔgɔ min tura danni ni jɛnɛ la ne yɛrɛ na taa kunnatunu bɛɛ bɛ wuli malgré hali ni nous sommes pas d'accord avec des choses ni mɔgɔ turu la ne kunnatunu bɛ wuli maintenant aw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ wulila aw bɛ wuli ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye a don ta a bɔ tan tɔ anw ka mun b'aw ni arasa cɛla la aw wulila ka arasa dépense ta yan nɔ anw de y'aw bila la aw ni arasa bɛ bɛn ko la o t'anw ka sira ye o mais seulement il faut savoir i k'i stopper à un moment donné quoi hadamaden i k'i jɔ wagati dɔ la ni mɔgɔw y'i bonya k'i to i dama la k'i kɛ fɛn bɛɛ ye ko n'i ye min fɔ k'a to i ta la walima n'i ye min kɛ k'i to yen ala de y'a kɛ walima ka t'i sɔrɔ i ka inbox la k'a demande fɛ karisa sabali diɲɛ bɛɛ ko CDR bɛɛ bɛ siran aw ɲɛ diɲɛ bɛɛ ko k'an bɛ siran aw ɲɛ ko n'aw bɔra k'an tɛ se ka fosi kɛ aw yɛrɛ b'a dɔn aw ni ala cɛ ko siranya tɛ ko bonya de don ne ko o bonya in aw tɛ se k'o garder mun na de cɛ a ye sabali sa an k'o garder sa an k'o garder aw bɔra aw ka sogo jeni aw hakilina fɔ aw ye publication kɛ aw ko waye k'aw bɛ bɔ k'aw hakilina di k'aw b'aw prononcer ko parce que idée bɛ aw de la aw de bɛ réfléchir aw kunkolo bɛ baara kɛ anw kunkolo tɛ baara kɛ ni arasa tɛ anw tɛ se ka réfléchir ni arasa ma kuma anw tɛ se ka kuma ni arasa tɛ anw tɛ se ka fosi kɛ o tɛ dɛ ne y'o de fɔ n ko anw b'an ka structure bonya de anw b'an ka structure bonya de ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i ka structure bonya ni ɲɛmɔgɔ ma bɔ ka kuma i tɛ kuma ɲɛ ayi i tɛ kuma ɲɛ mais ala y'a kɛ parce que yɔrɔ tɔw la mɔgɔw bɛ sigi ka réunion kɛ de u n'u ka ɲɛmɔgɔ u bɛ bɛn ko la u bɛ sɔrɔ ka bɔ ala y'a kɛ CDR ma se ka k'o fɛn ye parce que an tɛ jamana kelen na an carinen don diɲɛ fan bɛɛ n'o ma se ka kɛ o aw tɛ se ka téléphone ta k'aw ɲɛmɔgɔ ɲininkali kɛ a ka d'anw ye a ka kɛ tan de e ko cogo di ne bolo a bɛ kɛ tan de bon anw ka hakilina ye nin ye anw bɛ fɛ ka bɔ ka kɛ tan de ok bɛɛ libérelen don k'a kɛ o bɛ mun de tiɲɛ aw ye ne ma arasa wele m'a ɲininka k'a villa m'a ɲɛɲini ma wele ma mɔgɔ diɲɛ mɔgɔ si tɛ yen ne ye min wele k'a ɲininka ko n'an kan ka bɔ ou bien n'an man ka bɔ parce que n'i bɛ arasa lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ hali ni arasa ma kuma k'an man ka bɔ
Mɔgɔ n'i bɛ arasa lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ka hali n'a m'a wele k'a ɲininka k'an man ka bɔ o de la ne ma weleli kɛ n ma ɲininkali kɛ parce que n b'a ta yɔrɔ dɔn déjà n b'a ta yɔrɔ dɔn an m'an ta yɔrɔ dɔn mais diyagoya tɛ i ka to a kɔ o an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko bɛɛ la o ni aw ma jɛn ni nin ye c'est votre droit aw bɛ jɛn ni fɛn wɛrɛ ye sani bi ka se a ye caman kɛ n'aw n'a ma ɲɔgɔn faamu nin na an n'a bɛ ɲɔgɔn faamu ko wɛrɛ la o si tɛ baasi ye o n ko o bɛɛ ye CDR de ye n ko divergence d'idées ninnu n ko o bɛɛ bɛ CDR la bi mais sɔgɔmada in na furu aw bɛ bɔ ka video sigi fan bɛɛ furu aw dɔrɔn de video mani ou bien aw dɔrɔn de tɛ se video la mais an y'aw bonya sa a ye to bonya kɔnɔ sinon ni siɲɛ ta de ka d'aw ye an ka kɛ ne nata de y'a fɔ ne wa cɛ o cɛ ye video kelen sigi kan n bɛ temps sigi kan wa ni min ye invité an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ka di min ye an bɛ ɲɔgɔn kɛ ɲiti ye parce que hadamaden n'i diyara ni ne y'i bonya n'i banna bonya ma dɔrɔn toro c'est trop c'est pas parce que CDR mɔgɔ si tɛ kuma k'an tɛ se ka fɛn fɔ an bɛ kuma fo ka ɲɛ an b'an ka hakilina di fo ka ɲɛ donc aw de duralen don ka bɔ mɔgɔ tɔw ma dura ka bɔ quoi aw duralen don ka kuma mɔgɔ tɔw ma dura ka kuma quoi aw duralen don ka publication kɛ mɔgɔ tɔw ma dura ka publication kɛ ani Fate juru sara bɛ ɲɔgɔn ye sira la Mahmoud Dicko ye an dɛmɛ ani an tɛ se ka taa ni manifestation na a ye Mahmoud Dicko neni o bɛ ɲɔgɔn ye sira la an b'a neni mun na Mahmoud ni min bɛ ɲɔgɔn Mahmoud bɛ a ta min ka dabada ma n'a ka aw bonya n'o ye n bu ye ne bɛ tijaniya de kɛ malgré n bɛ n'a bɛ cogo min ka di n ye malgré n bɛ fɛn fɛn kɛ mais ne nata bɛ tijaniya kɛ a san joli ye nin ye mais ni ye n ye fɛn bɛɛ ye n ye sunguruba ye n bɛ n to furu la ka cɛw kanu n bɛ nin bɛɛ kɛ mais ne bɛ tijaniya de kɛ a ka ca ni san 4 san 5 ye mais mɔgɔ m'o dɔn ne la o ne bɛ se ka bɔ bu ye kɔ cogo di pourquoi bu ye ni Mahmoud Dicko min bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ se k'an ba olu ka kumakan ma cogo min mais ka kow ta ka ɲagami religion ni politique a bɛ se ka ɲagami kɛ mais o ka sɔrɔ mɔgɔ minnu ko k'an ka bɔ olu kumakan ye kelen ye bu ye ko Mahmoud Dicko ko ale ko fɛnkɛ kana kɛ ka ujumu sitane n'a ɲɛkili ko ba talen b'a biye ma ŋanama o taar'i jɔ ko oui ko démission ni mɔgɔw y'u hakilina fɛnɛ fɔ o bɛɛ bɛ ta ka yɛlɛma a y'a fɔ a ma ta n'i y'a ye CDR mɔgɔw tɛ bɔ an ka ɲɔgɔn dala minɛ an tɛ bɔ an ka ɲɔgɔn kɛlɛ an tɛ bɔ ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ma parce que anw y'aw bila arasa place de la ni arasa bɔra ye Jɛnɛ Sogodogo Dani de Paris wa hali n'an bɛ ɲɔgɔn ni minɛ de ni kɛnɛma mɔgɔ y'a k'aw la an b'an gulon o la de fo k'o fara fila ye ne bolo o de ye CDR ye an ka bɛn o an kana bɛn o y'a kɔnɔna de ye an ka hakilinaw ka kɛ kelen ye o a kana kɛ kelen ye o ye sokɔnɔ de an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn dun an kana ɲɔgɔn dun o ye kɛnɛma de i kɛra CDR la o i kɛra sympathisant o i kɛra arasibaci kanubaga dɔrɔn ye o an bɛɛ de ye kelen ye parce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ arasibaci de la ni min ye arasibaci tɔgɔ fɔ li dabila an t'o tigi tɔgɔ fɔ koyi parce que arasibaci de an se ɲɔgɔn ma donc an bɛ arasibaci ko de la ka da mun kan anw CDR mɔgɔw tɛ se ka ɲɔgɔn ye dugu ma ka kow dilan fo video sur video pourquoi depuis mɔgɔ si tɛ kuma fo mɔgɔw commencé à en avoir marre et puis comme mun de nana ni nin ye filen ni galama mana ci ɲɔgɔn na video bɛ sigi fan bɛɛ wulu wala mun kɛra mɔgɔw t'an to yen an t'an yɛrɛ to yen n'a tila an bɛ ka jɛ de ka mɔgɔ minnu ni dalen bɛ an ni kan n'an ka mɔgɔw ni kan an k'olu daga ta ka bɔ an da la mais n'a fɔra k'anw yɛrɛ dama yɛrɛ hali n'a fɔra ko cim an bɛ boli ka video sigi cim an bɛ boli ka publication kɛ mais nin ye ko ye wa nin tɛ ko ye il faut que nin sugu an ka nin dabila an dun tɛna na ɲa ɲɔgɔn kɔ an tɛna taa ka ɲɔgɔn to ni min ye arasa ko dabila don min an bɛ fara ɲɔgɔn na mais tant que fɛn fɛn bɛ arasa ko la an tɛ ɲa ɲɔgɔn kɔ an tɛ taa ka ɲɔgɔn to wa ala k'an kisi ni fɛn fɛn ye problème sɔrɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ
ko tigi deme wani mo sera fon fe ma an bebe ñogo mine ko tigi kele wani mo fon fe invité ko chienta ne re nata beta an o tigi kumbe ne bo o tigi pousser ka boy ko o chienta minenta mais dongo do video sigi réseaux sociaux de kan an yere dama kamare an ba dabla parce que an bebe se ka kuma an bebe se ka dofo mais an ga ñogo bonya an ga ñogo gasi sigi an ga koto ñogo tala ni boli kadawe ay aka appel ke ko mo ka bo problème foi to la mais ha ne ceder mo do ka publication ne ceder mo do ka ni mo do yere be bokan fo mais ita ke ka mo to no e be ki ta ka mo to ka fen fe o mani mo to ta ke bien imposer pourquoi pourtant baby ta ke arasa ki imposer gen mo shikuna ne arasa ko mi imposer mo kuna ça va entata arasa ta imposer pourquoi yere de mam na imposer nyoko nga an yɛrɛ dama bɛna imposer ɲɔgɔn kan mun na ne min ma min faamu ko wele a karisa i ye nin fɔ Diko ma a ma diya ne ye a i kuma cogo dɔ nin tɛ video kɛ cogo ye a tigi b'a f'i ɲɛna a ne jo t'a la a bɛ video jigin mais nin sera nin na ne yɛrɛ filɛ nin ye ni Dani filɛ nin ye Dani bɛ mɔgɔ ka appel ta ni Dani filila ou bien fɛngɛ ne bɛ Dani ka inbox yɛrɛ dɔn ne yɛrɛ kan sigi ka kuma Dani kan a man ne parce que c'est pas la peine. Parce que m'bale ka m'bale soro inbox la mi men kunen ka cheka fanya na nyore fay na de konen na me nyoga invité garde nord la me nyoga nge nyiti awo mi men fe mba fay ne ay sitana kono ba wele ka deli e Dani karsa to isa mbi deli ala kama to isa aboto yi a Dani ni dabla sa Dani niketa abo dabla et maintenant fora ko fifi abna video sigi fifi abna video sigi e quand to kuma ame kuma de ame kuma pia ame kuma wa Dani bi Dani shini wa Dani shini ngene e ko chokodi ibna nkutika ka bon kandala nga adresse flene porte de Saint-Ouen tout de suite e bien duguje ya e san saba sanana ame ko kele na e mo bonyate ceder kono mo bonyate arasa milieu la mo bonyate dien kono mi ma da jene sogodogo ni Dani ka parce que ni arasa bora anya o bla arasa o de sanfe ka o bonya o be ka fienta e fifi abe bo ka video sigi an ceder dama o ka fifi abe bo ka ma ambe se boy ambe de bese mais anga ñogon bonya o de kay ño de fo ne mi video kelen sigi mbe keme saba sigi ne mi ma content no ko chogo ma ba kete awo o de kunu donc aga ambe do were merci.